Nangamang takaron guys kay ang ilang listahan, wala sila listahan dito. Pero diri naalistahan nila diri oh. So kung ay sabi guys, nangamang guys. Para sila diri. Dara. Oh, isay wala yung lista diri. Og dito nawala yung lista dito pero diri na ako lista diri. Tara. May listahan diri dito nawala diri na. So, bayad digid mo utang karon. Bayad mo utang guys ha. Utang. Oh. Nanay listahan oh. Naailas listahan diri pero dito nawala diri na. Ayat. Okay na, number 1 yan. What? Babayaran sila oh, kubano namayad na oh. Sumora na guys.